اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 14 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہماری دہرائی ہو جائے۔ جی، فی السماواتی کا معنی بتائیں۔ جی، یشفا، آمنہ بوٹا، زرمینہ، مدیحہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ یہ کسی کو یہ حدیث یاد ہے؟ جی، یشفا بالکل ٹھیک۔ آمنہ بوٹا، زرمینہ، مدیحہ، جی بالکل ٹھیک، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ مالک الناس کا معنی بتائیں۔ مالک الناس۔ جی، زرمینہ۔ ملک الناس ہم نے کل پڑھا تھا۔ نہیں، ابھی تک کسی نے صحیح جواب نہیں دیا۔ جی، زرمینہ بالکل ٹھیک۔ مومنہ نوید۔ ملک الناس ہم نے پڑھا تھا لوگوں کا بادشاہ۔ ملک کیا پڑھا تھا؟ بادشاہ۔ وہ مالک تھا جو لوگوں کا مالک تھا۔ ملک الناس لوگوں کا بادشاہ۔ اور لوگوں کا رب کون ہوگا؟ رب الناس۔ اور لوگوں کا خالق، خالق الناس۔ چلیں جی، اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ العصر پڑھیں گے۔ گرامر میں کچھ نئے فعل مضارع کے اشارے پڑھیں گے۔ آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق میں 18 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کے سبق یعنی سبق نمبر 14 کے اختتام تک ہم 174 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ العصر کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے اس سورت کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولا دیا گیا ہے، یعنی انسان کی نجات کا فارمولا۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں، یعنی عقیدہ اور اعمال صالحہ۔ اور ان میں بقیہ 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے،
ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ سب سے پہلی آیت والعصر، صرف بظاہر ایک لفظ ہے لیکن ایک مکمل بات کہی گئی ہے اس آیت میں، والعصر۔ وا کا مطلب ہم نے ابھی تک پڑھا تھا اور، لیکن وا کا ایک مطلب قسم بھی ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ وا سے شروع ہوئی ہیں، یعنی قسم سے شروع ہوئی ہیں، والفجر واللیل۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر حاضر اردو میں بھی ہم نے پڑھتے ہیں یہ تو عصر کہتے ہیں زمانہ کو، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے بیان کی جا رہی ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، اور سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن کریم ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور اس میں کہیں پر بھی ایک ذرہ برابر بھی غلطی یا کوئی تحریف نہیں ہے، وہ بالکل 100% اوتھینٹک اور سچائی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2، ان الانسان اللہ فی خسر، اننا بے شک، ان اور انا یہ ہم نے سیکھے تھے، انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور ان کا کیا مطلب تھا؟ اگر، انشاءاللہ سے ہم نے یاد رکھا تھا، ان بے شک، الانسان تمام انسان، انسان کہتے ہیں انسان کو عربی میں بھی انسان ہی کہتے ہیں، آدمی، تمام بنی نو انسان بھی اور وہ خاص انسان بھی۔ اب اس میں بنی نو انسان بھی مراد ہے اور خاص انسان بھی بس مراد ہے، کیونکہ آگے خاص انسان کی بات کی جائے گی۔ بے شک انسان، لا فی، لا البتہ، فی میں، اچھا لا کا میں نے ایک آپ کو بتایا تھا کہ لا کا ہم نے ایک مطلب پڑھا تھا لیے، لیکن اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کا ایک اور مطلب بھی ہے البتہ۔ اب یہ البتہ کے معنی میں کب آئے گا یہ ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے جلدی، ابھی صرف آپ یاد رکھنے کے لیے کہ یہاں پر لا کا مطلب ہے البتہ، لا فی، البتہ میں، جیسے آپ نے اکثر قرآن مجید میں لقد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ تحقیق، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، البتہ انڈیڈ کنفرم۔ اب یہ جو ہے نا لا کا چھوٹا سا ایک ٹیبل بتایا گیا ہے، لا اور لی کے مختلف استعمالات، اگر لا یا لی دونوں میں سیم میننگ ہے، لا اور لی اسم کے ساتھ آئے تو وہ لیے کا معنی دے گا، جیسے للہ یا لہو، جو یہ ہم والی چیزیں تھی یہ بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اسم ہے، ضمیر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو کس معنی میں آئے گا؟ لیے کے معنی میں، لیکن اگر لی فیل کے ساتھ آئے گا تو وہ تاکے کے معنی میں آئے گا، جو انشاءاللہ ہم اسی کورس میں آگے پڑھیں گے، تاکے کے معنی میں، جیسے لیدبروا اور لیتذکر۔ اور اگر لا حرف کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا فی جو حروف جر میں سے ہے نا، حرف کے ساتھ آئے گا، یا قد، قد بھی حروف جر میں سے ہے، تو قد کے ساتھ آئے گا یا فی کے ساتھ یا کسی بھی حرف کے ساتھ آئے گا تو وہ البتہ کے معنی میں، تاکید کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی تاکید کی جا رہی ہے، لا فی، فی میں، خسر خسارہ، گھاٹا، خسر کہتے ہیں ایسے خسارے کو جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے۔ کاروبار میں عام طور پہ جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی منافع نہیں ہوتا نا تو کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا، لیکن ایسا نقصان جس میں فائدہ بھی نہیں ہوا اور جو اصل جمع پونجی تھی، جو آپ کی اصل انویسٹمنٹ تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 4 بار تاکید کی گئی ہے، کس طرح سے؟ سب سے پہلے واہ، قسم کھا کر، قسم کھائی گئی ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس پر قسم کھائی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد بے شک کہہ کے، یقیناً کہہ کے، کنفرم کہہ کے، تیسری بات البتہ کہہ کے، البتہ انڈیڈ، کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اگر لا جو ہے وہ
حرف سے پہلے آئے گا تو تاکید کے معنی میں آئے گا، البتہ کے معنی میں، اور اس کے بعد الانسان، اکثریت، زیادہ تر لوگ، تمام بنی نوع انسان، یعنی بار بار تاکید کی گئی، 4 بار تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ اکثریت جو ہے خسارے میں ہے۔ اور یہ صورت مجھ جیسے اور آپ جیسے، ہم جیسے ہر انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکید پر تاکید، بار بار تاکید کی جا رہی ہے، تو یہ سنتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی بیداری میں اضافہ کرنا ہے، اور ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے فوری طور پہ کہ کیوں ہم خسارے میں ہیں، یہ اکثریت کیوں خسارے میں ہے، اور کہیں خدا نخواستہ ہم بھی اس اکثریت میں تو شامل نہیں ہیں، اور فوری طور پر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں بھی، مجھے بھی اس خسارے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں خسارے سے بچائے۔ پریکٹس کیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اب ہم نے خسارے کی بات کی تو قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال یاد کیجئے۔ کون سی مثال؟ سبقت لے جانے کی، فوری طور پہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے۔ چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھیے سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی کہ انسان خسارے میں ہے؟ جی، ابھی ہم نے پڑھا نا کتنی بار تاکید کی گئی ہے۔ ابھی تک کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ چلیے میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ وہ سلائڈ دکھاتی ہوں، پھر آپ بتائیے گا۔ جی، کتنی بار تاکید کی گئی؟ جی، آمنہ بوٹا نے ٹھیک لکھا ہے، 4 بار تاکید کی گئی۔ جی، اب اگلی بات، پہلے تو 4 بار تاکید کی گئی کہ انسان خسارے میں ہے، اللہ، سوائے، مگر، اب پہلی بات کر دی کہ اکثریت خسارے میں ہے، مگر اللہ زینہ، ان لوگوں کے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے آسان ترین اگزامپل ہے، اللہ، سوائے، مگر، سوائے ان لوگوں کے، اللہ زینہ، ان لوگوں کے، صراط اللہ زینہ انعمت علیہم سے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ زی کی جمع اللہ زینہ، ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، جیسے فعلو تھا نا، اس نے، ان سب نے عمل کیا، ایسے آمنو، ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، آمنو، ایمان لائے، عاملو، عاملو تو ہم نے پڑھا ہے، عاملہ، عاملو کا ٹیبل تو ہم نے پڑھ لیا ہے نا، وا اور عاملو، ان سب نے عمل کیے، کون سے عمل کیے؟ کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ ظاہر ہے نیک، تو عامل الصالحات، نیک عمل، صالحہ کی جمع صالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اب یہ آیت
का हिस्सा पड़ते ही फौरन क्या करना है? सबसे पहले खसारे से बचने के लिए दुआ करनी है, ऐ अल्लाह हमें अमले साले नसीब कर। उसके बाद अपना एहतसाब करना है कि हम किस हद तक अमले साले करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसमें कहाँ तक कामयाब है। और उसके बाद प्लान बनाना है अपनी जिंदगी में अमले साले करने का। प्रैक्टिस कीजिए, इल्लल्लाज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए नेक। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अस्वालिहात का मानी बताएं। जैसे यहाँ तो इतना, आमनु का तर्जमा कीजिए। आमनु। आमनु जमा है और माजी है। जी मुकद्दस बिल्कुल ठीक। मदीहा जी, जरमीना, यशफा, मिर्जा बेग जी बिल्कुल ठीक। आमना बूटा जी, वो सब ईमान लाए। सौलिहा की जमा बताएं। सौलिहा। जी सोबिया आमिर बिल्कुल ठीक। मुकद्दस, जरमीना, आमना बूटा, यशफा, मदीहा। सौलिहात। मुअन्नस की जमा भी मुअन्नस ही होगी, और अगर आखिर में गोलता होगी तो उसकी जमा बनाते वक्त आखिर में अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा जी। अब उसी आयत का, आयत नंबर 3 का अगला हिस्सा। पहली बात की गई कि सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए कौन से नेक। और अब तीसरी बात क्या है? वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की। दारासा कहते हैं पढ़ा, दर्रसा कहते हैं पढ़ाया, और तदारसा कहते हैं एक दूसरे को पढ़ाया। तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, और इसकी जमा है तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। और जिस तरह से तदारसु है उसी तरह से तवासौ है, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। तो यहाँ पे भी तवासौ है, वह तवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की। बिल हक की, हक की, हक यानी सच की। अब हक कहाँ है? हक कुरान और सुन्नत में है। कुरान में सारी तफसील मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र किया, यानी हक की भी वसीयत की और सब्र की भी वसीयत की। गोया कुरान मजीद में इस काम की ट्रेनिंग दी है। और जब कुरान ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे जहन में बैठेगा, और कैसे हम दूसरों को बताएंगे तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र। वतवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, बिस सब्र, सब्र की। सब्र क्या है? सब्र है साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना, अपनी जगह से नहीं हटना। अब सब्र 3 किस्म का होता है। नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। हम लोग सिर्फ एक किस्म के सब्र जानते हैं कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उस पर सब्र किया जाए, जबकि
नेकी पर भी सब्र किया जाता है, गुनाहों से बचने पर भी सब्र किया जाता है। किस तरह से? कि जब आप कोई नेकी करते हैं तो आपकी उस नेकी को गलत समझा जाता है, आपकी उस नेकी पे क्रिटिसाइज किया जाता है। आप अगर उस पर सब्र करते हैं तो वो नेकी पर सब्र करना है। गुनाहों से बचने पर सब्र करना, जब आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं आपको बार बार गुनाहों की तरगीब दी जाती है, वहां पर भी सब्र करना है। मुश्किलात का सामना करने पर भी सब्र करना है। और सिर्फ ईमान लाना और अमले साले करना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र भी जरूरी है। इसलिए ये गलत तस्वुर है कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में है ना देने में है। इस्लाम तो दीन ही इज्तमाइयत का है। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को ठीक करें, खुद बाकायदगी से नमाज पढ़ें, सारे नेक काम करें, सच बोलें और बस काफी नहीं। एक दूसरे को वसीयत करनी है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को। वसीयत से मुराद मरने के टाइम करने वाली वसीयत नहीं है, वसीयत से मुराद एक दूसरे को बताना, नसीहत करना है, हक बात की और सब्र की। और एक अहम सूरत तवासी बिल हक की ये भी हो सकती है कि आप अपने साथी को चुन लें और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद दिलाए, या किसी भी क्लास के लिए, कुरान पाक की किसी भी क्लास के लिए, कोई आप तजवीद की लेते हैं, तफसीर की लेते हैं, QC 1 2 3 जो भी आप क्लास लेते हैं कुरान से रिलेटेड, कोई नमाज के लिए से रिलेटेड, एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की फजीलत बताइए। बार बार जो मुश्किलात आती हैं उनमें उनको मोटिवेट कीजिए। इस क्लास के जरिए खालिस और कामिल तवासी बिल हक का काम होता है। आप अगले कई दिनों तक, महीनों तो नहीं, अब कहना चाहिए, अब पीछे तो बहुत थोड़ी सी क्लासेस रह गई हैं, कई हफ्तों तक हर दूसरे दिन अपने भाई से या अपने बहन से इस क्लास के जरिए जुड़ते हैं। आप उनसे राब्ता कीजिए, या आप अपने साथियों को एनरोल करवाएं, उनको याद करवाएं बार बार, जब नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो आप उनको बार बार याद करवाएं कि आपने एनरोल होना है, आपने क्लास लेनी है। ये तवासी बिल हक है, सच की नसीहत करना, क्योंकि कुरान सीखने जा रहे हैं ना। अब ये देखें एक और बात, यहां पर वाह कहा है, ओ नहीं कहा, यानी चारों जरूरी है। किस तरह से? वाह का मतलब होता है और, ओ का मतलब होता है या। अल्लाह ताला ने यहां पर वाह का लफ्ज इस्तेमाल किया, इल्लल्लाज़ीना आमनु वा आमिलु स्वालिहाती वा तवासो बिल हक वा तवासो बिस सब्र। वहां पर और नहीं कहा, वाह कहा और कहा, यानी जिस बंदे में ये चारों सिफात बेयकवत पाई जाएंगी सिर्फ वही खसारे से बचा रहेगा। यहां पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाह की जगह औ फरमाते, जिसका मानी या है। यानी ये चारों सिफात जो हैं वो खसारे से बचने के लिए जरूरी हैं। चलें जी, चैट बॉक्स में लिखिए व तवासौ का मानी बताएं। जी जरमीना बिल्कुल ठीक। आमना बिल्कुल ठीक। मदीहा सोबिया जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मोमिना, शाइस्ता बिल्कुल ठीक। और इन सब ने वसीयत की एक दूसरे को। जी। सब्र का मानी। जी जरमीना बिल्कुल ठीक। मुकद्दस बिल्कुल ठीक। आमना बूटा जी बिल्कुल ठीक। सोबिया बिल्कुल ठीक। मदीहा जी बिल्कुल ठीक। अब आप
पूरी तरह तसव्वुर करें, हमने जो इसका तर्जुमा पढ़ा है उसको जहन में लाएं, और अब इस सूरत को, मुकम्मल सूरत को पढ़ें और इसका तर्जुमा सुनें। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ सूरह अल असर का खुलासा क्या है? सूरह अल असर जो है, ये मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप खसारे से बचने का फॉर्मूला पा लेंगे, आपको निजात हासिल करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सूरह अल असर का खुलासा क्या हुआ? मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला। यहाँ पे हम एक छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबक नंबर 14 के बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर में हम फेल मुतारे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ग्रामर टीपीए के साथ कौन करवाएगा? हैंड रेज कीजिए। जी यशफा, आप करवाए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जजाकल्ला बेटा। अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इस्म की निशानियां क्या क्या हैं? या तो शुरू में अलिफ लाम होगा, या आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर की तनवीन होगी, या आखिर में वाव नून या नून अलिफ्ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। फेल यानी वर्ब। अरबी में अक्सर फेल तीन हरूफ से बनते हैं, जैसे फाअला, फातहा और नासारा, दाराबा। फेल की तीन किस्में हैं। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, कंफर्म है। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, इम्परफेक्ट टेंस, हो रहा है या होगा अभी, फ्यूचर में। फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्पेरेटिव टेंस। सबसे पहला जो हमारा फेल था, फाआला, जिससे हमने माजी और मुदारे दोनों कर लिए हुए हैं। कौन करवाना चाहेगा? एक दफा ये कर ले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी जरमीना, आप करवाएं। फअला, फअलु, फअलत, फअलतु, फअलतुम, फअलना। यफअल, यफअलु, तफअल, अफअलु, तफअलु, तफअलु। तफअलु, तफ, तफअलु, नफल। ये आमना बूटा, जरा जी ये आप दोबारा करवाएं मुदारे वाला। फअला, फअलु, फअलत, फअलतु, फअलतुम, फअलना। यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। जजाकल्ला सिस्टर। अब अगला जो हमारा जो हमने आज सबक करना है वो है दाराबा से यद्रिबू।
दाराबा का टेबल माजी का था। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। अब फाअला से यफअलु बना था, नासारा से यनसुरु बना था, स्वाद पे पेश आ गई थी। दाराबा से यद्रिबु बन गया, रा पे जेर आ गई, इसलिए ये तीसरा सेट बन गया, तीसरा बाब बन गया। डिफरेंट हो गया, नासरा से भी डिफरेंट हो गया, फाअला से या फतह से भी डिफरेंट हो गया। दाराबा से यद्रिबु, यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबुना वो सब मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूं, तद्रिबुना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। यद्रिबु वो मारता है या मारेगा, यद्रिबुना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूं या मारूंगा, तद्रिबुना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबु हम सब मारते हैं या मारेंगे। यद्रिबु यद्रिबूना, तद्रिबु अद्रिबु, तद्रिबूना नद्रिबु। यद्रिबु वो सब मारता है या वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबु आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबु मैं मारता हूं या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबु हम सब मारते हैं या मारेंगे। फर्क कहाँ पे आया? जो दरमियान वाला हरूफ तहज्जी था ना, जो फाअला में ऐन था, नासरा में स्वाद था, दारबा में रा है, उसमें जब हम मुदारे में गए तो वहां पर तब्दीली आई कि फाअला में तो वो जबर ही रहा, नासरा में यंसुरु जो बना तो पेश आ गई, और दाराबा में यद्रिबु बना तो रा आ गया। जी यशवा आप करवाएं सबसे पहले, फिर बाकी लोगों से भी करवाते हैं। यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। जजाकल्ला बेटा। जी गुलाम आयशा सिस्टर आप करवाएं। मैं ठीक हूँ बेटा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिब मैं मारता हूँ, नद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। आमना बूटा सिस्टर आप करवाएं। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। जी एक दफा कोई और करवा दे, हैंड रेस करें, कौन करवाना चाहेगा? जी मदीहा आप करवाएं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबूना हम मारते हैं। नदरी बूट हम मारते हैं। जी जजाकल्ला सिस्टर। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास अब चार नमूने आ गए। वैसे तो हमने तीन की प्रैक्टिस की है, लेकिन चौथा तो हमें माजी में ही पता चल गया था ना, वो डिफरेंट है। पहला क्या था? फातहा यफ्तहू, फातहा यफ्तहू। दूसरा बाब कौन सा आ गया? नून नासरा यनसुरु। तीसरा कौन सा आ गया? दाराबा, द्वाद से दाराबा यद्रिबु। और चौथा कौन सा आ गया? वो हमें माजी में ही पता चल गया था, सामिया यस्माऊ। ये हम बाद में करेंगे, अभी हम दाराबा की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी हम दाराबा को देख रहे हैं। तो अब चार बाब हमारे पास आ गए, फा, नून, द्वाद और सीन। फा फतहा, नून नासरा, द्वाद दाराबा और सीन सामिया। तब्दीली सीन में जो है हमें माजी में पता चल गई थी, और फा नून और द्वाद में हमें मुदारे में जाके पता चला। अब हम अरबी बोलचाल कर लेते हैं। हल यद्रिबू, क्या वो मारता है? ला यद्रिबू, नहीं वो नहीं मारता। हल यद्रिबूना, क्या वो सब मारते हैं? ला यद्रिबूना, नहीं वो सब नहीं मारते। हल तद्रिबू, क्या आप मारते हैं? ला अद्रिबू, नहीं मैं नहीं मारता। हल तद्रिबूना, क्या आप सब मारते हैं? ला नद्रिबू, नहीं हम सब नहीं मारते। जी कौन दो लोग करवाएंगे? जी यशफा और आमना। यशफा आप क्वेश्चन करें, आमना आप आंसर करें। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू, हल यद्रिबूना, ला यजरिबूना
هل تدربوا؟ لا أضرب. هل تدربون؟ لا نضرب. जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला सिस्टर. अब एक नया लफ्ज हम हामिद का इजाफा करते हैं. अगर हामिदुन होगा तो वह असली हालत यानी काम करने वाली हालत होगी, सब्जेक्ट होगा. और अगर हामिदन होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, हामिद को उस पर काम किया गया होगा. जैसे यहाँ पे हल यद्रिबु हामिदन, क्या वो हामिद को मारता है? ला यद्रिबु हामिदन. हल यद्रिबूना हामिदन, क्या वो सब हामिद को मारते हैं? ला यद्रिबूना हामिदन, वो सब हामिद को नहीं मारते. हल तद्रिबु हामिदन, ला अद्रिबु हामिदन. हल तद्रिबूना हामिदन, ला नद्रिबु हामिदन. जी, कौन करवाएगा? जी जरमीना, आप क्वेश्चन करें. और कोई और ये आमना और यशफा के अलावा बाकी लोगों का कोई आज मूड नहीं करवाने का? जी गुलाम आयशा, आप करवाएं. हल 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 यजरिब. यजरिबू हामिदन। ला यजरिब हामिदन. हल यजरिबूना हामिदन। ला यजरिब हामिदन. हल यजरिबू हामिदन। ला अजरिब हामिदन. हल तदरिबूना हामिदन। ला नजरिबून हामिदन. जजाकल्ला सिस्टर. ला नजरी बू है, ये भूना नहीं है, नजरी बू है. ठीक है, चलेंगे. तर्जमा कीजिए वो वा यद्रिबू. वा यद्रिबू, दो जवाब होंगे इसके, ध्यान से गौर से. जी नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक. मोमना, यशफा, जरमीना, आमना बूटा, मदीहा. चलें जी. अब फा, नून और द्वाद, ये तीन हो गए. सीन की अब बारी आती है सामिया. सामिया तो हमें माजी में पता चल गया था कि वो डिफरेंट है. तो सामिया, उसने सुना, सामियून सबने सुना, समेत आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेत तुम आप सबने सुना, समेना हम सबने सुना. अब हम इसका मुदारे करते हैं. यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माउन आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं. यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउन आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे. यस्माउ यस्माउना, तस्माउ अस्माउ, तस्माउना नस्माउ. यस्माउ वो सब वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं ये सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूं या सुनूंगा, तस्माउन आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे. जी, कौन करवाएगा? हैंड रेस करें. जी सबसे पहले यशफा का हाथ खड़ा हुआ, इसके बाद नुसरत आप करवाइएगा, फिर आमना. जी. यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं. जजाकल्ला बेटा. नुसरत फातिमा का भी हैंड रेस हुआ था. जी नुसरत आप करवाएं. यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं. जजाकल्ला सिस्टर. आमना भुट्टा सिस्टर आप करवाएं. यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं. जजाकल्ला सिस्टर. एक दफा कोई और करवा दे, हैंड रेस करें. कौन करवाना चाहेगा? जी मदीहा आप करवाएं.
यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, तस्मा हम सुनते हैं। जजाकल्ला, नस्मा हम सुनते हैं। जी जरमीना आप करवाएं। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊन आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। चलें जी, अब हम फेल के साथ ना माजा भी लगा सकते हैं। माजा के टुकड़े नहीं होंगे, माजा एक मुकम्मल वर्ड है, इसका मतलब है क्या। क्या, हल। ये थोड़ा सा हल से डिफरेंट है ना, हल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, अभी जब हम आप सवाल करेंगे ना तो आपको समझ आएगी। माजा यस्माउ वो क्या सुनता है, एक क्या वो सुनता है, न- वो क्या सुनता है, दोनों में फर्क है। माजा यस्माउ वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माउनल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं, अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं। जी कौन करवाएगा। जी यशफा, आप क्वेश्चन करें और गुलाम आयशा आप आंसर करें। मादा यस्माउ, यस्माउल कुरान, मादा यस्माउना, यस्माऊनल कुरान, मादा तस्माउ, अस्माउ अस्माउल कुरान, मादा तस्माउना। नस्माउल कुरान। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। चलें जी, ला यस्माउना का मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। ला यस्माउना, दो दो जवाब होंगे। जी यशफा बिल्कुल ठीक, नुज़रत फातिमा, मोमिना, जरमीना, आमना बूटा, मदीहा, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। सोबिया, आमिर, मुकद्दस, जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब लोग। माजा यस्माउ, क्या जवाब होगा इसका। माजा यस्माउ, अभी हमने अरबी बोलचाल में किया ना। जी नुज़रत फातिमा, जरमीना, आमना बूटा, मुकद्दस, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। मदीहा बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक। अब हमारे जो है ना चार पैटर्न, चार अबवाब, फेल के चार अहम नमूने ये मुकम्मल हो गए। जो तीन हरफी अफाल है ना, उनके तीन चार नमूने होते हैं, फा, नून, दुआद और सीन। फा फाताहा यफ्ताहु, नून नासरा यंसुरु, दुआद दाराबा यदरिबु, सीन सामिया यस्माउ। अब सामिया के पैटर्न पे ही था आलिमा। आलिमा उसने जाना, अलीमुन सबने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सबने जाना, अलीमना हम सबने जाना। अब उसी से अ, हमारा मुदारे बना, यअलमु वो जानता है या जानेगा, यअलमुना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमु आप जानते हैं या जानेंगे, आलमु मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमुना आप सब जानते हैं ये जानेंगे, नालमु हम सब जानते हैं ये जानेंगे। यालमु यालमुना, तालमु आलमु, तालमुना नालमु। यालमु वो जानता है ये जानेगा, यालमुना वो सब जानते हैं ये जानेंगे, तालमु आप जानते हैं ये जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ ये जानूंगा, तालमून आप सब जानते हैं ये जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं ये जानेंगे। जी कौन करवाएगा सबसे पहले। आमना बूटा, जी आप करवाएं। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। जी यशफा आप करवाएं। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु
मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जजाकल्ला बेटा। जी। वा तालमूना क्या मानी होगा? वा तालमूना चैट बॉक्स में लिखिए, दो मानी होंगे इसके। जी नुसरत फातिमा, मिर्जा बेग, मुकद्दस, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आमना भुट्टा, मदीहा, यशफा, मोमना। हल तालमुल कुरान क्या जवाब होगा इसका? हल तालमुल कुरान। जी सोबिया आमिर ने भी पिछले क्वेश्चन का ठीक लिखा। अब अगला क्वेश्चन आ गया, हल तालमुल कुरान। नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक। आमना भुट्टा, सोबिया, मुकद्दस, मदीहा, मोमिना। नाम आलमुल कुरान। अरबी बनाइए। क्या आप सब जानते हैं? क्या आप सब जानते हैं? क्या होगी इसकी अरबी? जी नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक। मोमिना, मदीहा, यशफा, मुकद्दस, जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आमना भुट्टा, सामिया और आमिला की तरह ही था। आलिमा, सामिया और आलिमा की था आमिला, आमिला के से ही यामलू उसी तरह उसी पैटर्न पे बनेगा। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। यामलू वो अमल करता है, ये करेगा। यामलूना वो सब अमल करते हैं, ये करेंगे। तामलू आप अमल करते हैं, ये करेंगे। आमलू मैं अमल करता हूँ, ये करूंगा। तामलूना आप सब अमल करते हैं, ये करेंगे। नामलू हम सब अमल करते हैं, ये करेंगे। यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। यामलू वो अमल करता है, ये करेगा। या मालूना वो सब अमल करते हैं, ये करेंगे। तामलू आप अमल करते हैं, ये करेंगे। आमलू मैं अमल करता हूँ, ये करूंगा। तामलूना आप सब अमल करते हैं, ये करेंगे। नामलू हम सब अमल करते हैं, ये करेंगे। जी यशफा करवाएं आप। यामल यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं। तामलू आप अमल करते हैं। आमलू मैं अमल करता हूँ। तामलूना आप सब अमल करते हैं। नामलू हम सब अमल करते जजाकल्ला बेटा। जी आमना बूटा आप भी करवा दें। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं। तामलू आप अमल करते हैं। आमलू मैं अमल करता हूँ। तामलूना आप सब अमल करते हैं। नामल हम सब अमल करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। हल तामलु सॉलिहन क्या जवाब होगा इसका? चैट बॉक्स में लिखिए। हल तामलु सॉलिहन। जी नुसरत बिल्कुल ठीक। आमना भुट्टा, मदीहा, मोमिना, यशफा बिल्कुल ठीक। नाम आमलु सॉलिहन। हल तामलूना खैरन क्या जवाब होगा इसका? हल तामलूना खैरन। जी नुसरत बिल्कुल ठीक। मुकद्दस बिल्कुल ठीक। आमना भुट्टा, मदीहा, मोमिना, जी बिल्कुल ठीक।
چلو جی، اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف۔ آج کا نقطۂ تعلیم ہمارا 7واں ہوم ورک، ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتوں کو بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت میں عام طور پر انا اطعیناک کل کوثر اور قل هو اللہ احد، زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ مختصر صورتیں ہوتی ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، مختلف صورتوں کو پڑھیں، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی آپ کو یاد ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات، آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اللہ سے۔ نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور اجر بھی زیادہ ملے گا۔ ظاہر ہے جب توجہ زیادہ ہوگی تو اجر بھی زیادہ ملے گا نا۔ نماز بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں تو تب بھی اس بات کا مزہ آئے گا نا۔ اگر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں تو ہمیں اس گفتگو میں کیسے مزہ آئے گا؟ تو وہ صورتیں پڑھیں جن کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، جن کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے، الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا یعنی ریوائز ہو جائیں گے، اور آپ کا حافظہ یعنی میموری جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 14 کے اختتام تک ہم 174 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک، اب ہم نے ان 7 ہوم ورک کی افادیت ایک ایک کر کے دیکھ لی ہے، تو ان 7 ہوم ورک کو آپ نے نہ صرف اس کورس کے دوران بلکہ اس کے بعد بھی نہیں چھوڑنا۔ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مسلسل دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے یعنی زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، یہ انتخاب اللہ کا ہے، اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ پاکٹ بک کی صورت میں اپنے پاس ہمیشہ رکھیں اور شیٹ کی صورت میں پرنٹ آؤٹ نکال کر ایسی جگہ پر پیسٹ کر لیں جہاں پر دن میں آپ گزرتے ہوئے بار بار آپ کی نظر پڑے، فریج پر، دروازے پر، اپنے کام کرنے کی جگہ پر، اپنے ڈیسک ٹاپ پر، کہیں پر بھی پیسٹ کر لیں جہاں پر بار بار آپ اس کو دہراتے رہیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، یقین کریں بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔